Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Biz Ноқаттын Кара Турпак айылындабыз. Кара Турпактан бүгүнкү чыгарылышта бир чоң бээлердин маалыматын беребиз. Мына биринчи номердеги жерде кашка 20-20 деген таброосу бар экен. Азыр көрөбүз. Андан кийин мына кара кашка бар. Бул дагы чоң бээ экен достор. Bu Сахабакянын бээлерин сиздерге тартып көрсөтөлү. Эгерде жакса келип көрүп соодалашып балашсаңыздар болот. Бээлердин маалыматын беребиз. Сахабака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүкүр. Тынчсызбы ака? Жакшы, Аллага шүкүр. Эки бээ чыгат экен, а? Эки бээ чыгат. Булар кайсы жактан келген эми, ака? Ананысы Россиядан келген, мына өзүмүздүк. Мына кара Россиядан келген. Мына өзүнүн эле данчак. Данчак. Бул эми Ноқатта туулганбы? Ноқатта туулган. Мына 20 тарабын көрсөтүп коюң эле. Ana 20 tarafı. Bu laka dançaktan başlayır ya. Yaşı kança olup kaldı? Yaşı 6 yaşar oldu. 6 yaşar. Bu kulunu var mı çok mu? Kulunu yok bu. Kulunu yok. Boğaz mı kısır bazı hem? Boğaz endi koygamız endi. May ayında koygamız. May ayında koyulgan. Boyu kança sattık ha? Boyu 1.60 üstünde bolsa kerak. Boyu 1.60'ın üstünde. 60'ına joğu eken da. Oşak. Karan andan özünce görsөз mü aka özü жетилесин ha. Den soğuğunda ayıp çok bak ha. Ayıp yok. Goçen tuğan mı? Tuğan 4 kulun berdi. 4 kulun berdi. Sattınız mı kulunlarını aka? Kulunlarını sattım. Canlar. Kança koyasan bağısın aka? 20 var. 200 ming kami bor. 200 ming so'm kemi var ha. Dagı sodası bolot. Geliştirebiz. 200 ming so'm kemi var. Sodalaşıp bağlaşıp görсеңиздер болот достар. Andan keyin qarani qarma. Qarani qarmaysызбы aka? Ana bola o'zi qarmala. Bera qayda? Bul Qora Rossiyadan kelgan. Qora Rossiyadan kelgan, bultur kelgan. Bultur keldi. Bul aka ne ariq-ku? Toqqa bersam shu jinda nima bo'libdi suvda. To'da qiynalib ba? To'da suvdan qiynalib. Bul yaşı qancha bunun? Bunun yaşı 3 yaşar. Bul büştü bak ey. 3 yaşar. 3 yaşar. Boyu büyük ekan ha? Boyu 1.67. 1.67. Salikam 70'in tegerege. Salikam 70 tegerege. Hazır bul kısır mı boğaz mı? Boğaz bunu ham ag'irga qo'yganmiz endi. Al tekshirilgan qilganmiz yo'q. Tekshirilgan yo'qdan. Choyda chiqana? Choyda chiqan. Canlar. Cho'ng bey ekan aka, qara. Qara cho'ng bey ekan. Hop. Qancha deysem qaran aka? 250 kami. 250 ming so'm kemi var. Bunisi 200 ming ha? Beylerde sındap bağlanыңыздар dostlar. 200 ming so'mga buni 20 danchakni ko'rsangizdер bo'ladi. Andan keyin buni qarani 250 ming so'm. Сөз түрдө айтылган баасынан кеми болот. Сакып ака, содага береке. Содалашканга бериң ака. Содалашыңыздар достор. Баглашыңыздар.